सुश्रुता इंटरनेशनल क्लिनिक में आप सबका स्वागत है दोस्तों। मेरे पास आज ये पेशेंट अब तक मेरे ख्याल आई थिंक छोटे पेशेंट हैं जो बांग्लादेश से मेरे पास आए हैं। आप कुछ बोलोगे? বেঙ্গলি না বলো। আমি একটা কথা বলবো, সেটা হচ্ছে আমিও আপনার ইউটিউবে আপনার ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা দেখেছিলাম, আমার খুব ভালো লেগেছিল। তারপরে আমরা এই ছোট ভাইটাকে নিয়ে আসি, তারপরে আমার একটা সমস্যা ছিল সেটা দেখালাম। আর সবচেয়ে আপনাদের বিশেষ করে আমাদের সাথে যে সময়টা বিশেষ করে দেন, আমি এটা আমার দেশের দুর্নাম করব না, আসলে আমাদের দেশের ডাক্তারগুলো এত সময় করে দেখে না। আর একটা পেশেন্টের যে মানসিক অবস্থা থাকে, তাকে যদি একটা সমস্যা না হয়, যাকে যদি বলা হয় যে এটা হয়েছে রোগী, তখন পেশেন্ট এমনিতে আরো দুর্বল উইক হয়ে পড়ে। কিন্তু এখানে আসলে যারা আসে আমাদের বাংলাদেশ থেকে, কিন্তু অনেক পেশেন্ট আসে, তারা ইউটিউব হোক ফেসবুক হোক বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট ভালো লাগেই কিন্তু আসে। যেমন আজকে আমরা আসছি সেই অত দূর থেকে, 8 তারিখে সেই সকালে ভোরে 5টায় বেরোইছি, তো আসছি 2 দিন লাগছে ট্রেনে। তারপরে আজকে এসে সকালে নাস্তা করে আপনার এখানে চলে আসছি যে ডক্টরের কাছে যাব, আমরা ট্রিটমেন্ট নেবো, যেহেতু দেখছি। আর আমার খুবই ভালো লাগছে তারপরে এই ডক্টরের কথা বলা এবং আমাদেরকে যে অ্যাডভাইসগুলো দিছে, আমার তো খুবই ভালো লেগেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমরা এখানে এসে আরও একটা জিনিস জানতে পারছি, সেটা হচ্ছে সামান্য কিছু আমাদের প্রবলেম হইতেই পারে, তো তার মানে এই নয় যে যে কোনো ধরনের বেশি টেস্ট বা ওষুধ এগুলোর কারণেও অনেক সময় পেশেন্ট উইক থাকে, আরও মোস্ট উইক হয়ে যায়, সবচেয়ে বেশি দুর্বল হয়ে যায়। তো আমার একটা জিনিস ভালো লাগছে, যেটা হচ্ছে ডক্টর আর.এন. বিশ্বাস স্যারের কথা শুনে আমার ভিতরে এত ভালো লাগছে, মানে আমি মনে হচ্ছে আমি সত্যি আমার কোনো প্রবলেম নাই, তো এরকম মনে হয়েছে আর কি। তো এই ভিডিওটা বাংলাদেশ থেকে যারা দেখবেন, যাদের স্কিনের বা প্রাইভেট পার্সোনালি কোনো সমস্যা আছে, স্যারের ইউটিউবে অনেক রকমের দেয়া আছে, ওগুলো দেখে আপনারা এই ঠিকানায় চলে আসতে পারবেন। তো আমি আর কিছু বলবো না, আমার খুবই ভালো লাগছে। আর স্যারের ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা ভালো, আপনারা এখানে আসতে পারেন। तो बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि बहुत से डॉक्टर होते हैं जो पेशेंट जाता है तो उनको अनचाहे बहुत सारे टेस्ट कराता है एंड देन बहुत सारी दवाइयाँ उनको देता है खाने के लिए, जो कि अननेसेसरी होती है। तो हम लोग भी कोशिश ये करते हैं कि कम से कम मेडिसिन में पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करें, और सबसे ज़रूरी होता है पेशेंट को एजुकेट करना, समझाना डिजीज़ के बारे में। ये कुछ डॉक्टर होते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग गारंटी दे रहे नहीं होगा दोबारा, ऐसा नहीं करता है कोई डॉक्टर, ऐसा नहीं करता है। इसका मतलब वो बिजनेस कर रहा है। पेशेंट को सबसे पहले समझाना होता है डिजीज़ क्या है, कंडीशन क्या है, एक्सप्लेन करना होता है अच्छी तरह, देन उसमें क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है। हो सकता है बिना मेडिकेशन से उसको बेटर ट्रीटमेंट मिल सकता है, नेचुरोपैथी के थ्रू, नेचुरल चीज़ें करके, ठीक है। ये सब चीज़ें ज़रूरी होते हैं। तो आजकल बहुत से डॉक्टर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस नहीं करना चाहिए, अपना काम ईमानदारी से करिए, ठीक है। तो मैं भी इन लोगों को बोल सकता था कि कुछ ये डिजीज़ है, मेजर प्रॉब्लम है, ये वो बहुत सारी दवाइयाँ देता, कुछ लेज़र सर्जरी सजेस्ट करता, कि जो कि ज़रूरत नहीं थी, तो मुझे इससे पैसा जरूर मिलता, ठीक है ना, बट मेरा दिल नहीं मानता है। तो जो पेशेंट अभी जो इन्होंने स्माइल दी है, तो इनसे काफ़ी मुझे खुशी मिलती है। जब पेशेंट खुश होता है तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, वही मेरी असली पीस होती है। तो पेशेंट को एजुकेट करना होता है हमेशा, और ईमानदारी से काम करें सब, ठीक है। तो मैं दोनों का बहुत बहुत थैंक यू देना चाहूँगा, जितनी दूर से मेरे पास आए हैं ट्रीटमेंट के लिए। और ये बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है। और जो इंसान खुश रहता है, पॉजिटिव रहता है, उनको कोई बीमारी नहीं होती है, ना ही आगे कोई बीमारी होगी। थैंक यू।